Wendo menafa, wendo menafa, wendo menafa, wendo menafa onu iwa mi ton eno kendo wendo me ko wowe. Asupasipo edona no mo. Ndebu te jijo kaka. Oyin ko de lo. Taji nu medeo. Ina tempo ka buna ba kamere. Bona no do. Nu iwa elo. Minano pondo ba vinu peno. Poti viji wewe. Hoto mi ton Pot TV. Moto mi do nu mi do. Kwe mi ton legbe. Gan ko le ko bo mi ko le wa sek. Mi ko le asek pledo. No iwa mi ton wendo mena fasin agbasa. Dide mi ko do nu mi gbon wa yo. Mi do mi na lele ko wa egbe. Mi ka le ko wa egbe o. Mi na le vole ko wa. Hota mi ton. De mi ko do. Hode u azambidi yo. E jije mi na le vono. Lo mi na yi go fleme fide vo le. Bonu mi na le vodo nu kunu moje nu me gandi deji. Eyon mi medo mi kwensin Afrika gbeji. Bene ikun gbandi. Allo mi do yo voto me dombodo mi kwen e. Do gbe o me bi sese o. Mi do nu mi. Do nu iwa mi ton wendo me na fasin agbasa. Badanu diyon. Kota do puo jije mi na le voyi. Bona vlon kana. Dide mi ko dogbon wa inu mi yo. Mu na le voyi jono we nu mi. Bonu kota mon koton. Mi na ime mona gbaje me. Badanu diyon. Na de jono chele zekle mi. Menu kon de si ko na donu mi yo. Ewenyi no e Ernestine Alokpe do nu mi. Eyon jono chewe go. Ewenyi lengbo plato Theodore Achagonu. Mi do nu mi do wendo menafa. Oh, na chelo me kudo gule wenu. Eyon hun edo nyonu podo asukpo. Bonu yedo wendo meyo. Yedo nano gbejinu yedele. Sunu nano gbeji. Chobo nyonu olomo. Enano gbeji do wendo tome. Bo nu dagbe do gbeji nino meleo. De mi blonu iwa mi ton akpakwe nu kon egbaje me gandi. Bo mi se. Doni eno gbeji nu mende yo. Nu eno ji. Dona yin nu dagbe yo. Eti men bi sese. Mondo po ele vodo ha. Eindo ewa je vlavo bodo wendo de meo. Gbeji man no wado wendo meo. Ntelewe ekana ji. Buena yin nu nyanya. Ele vok baje menu mi gandi. Hun egbe diyon nu kambi oche nu konton. Ena yi no ye. Ernestine ngon. Edi asuche yo. Enyi mende bo. Eno banyon do tohome. Asuche yo. Eno banyon do tohome. Nenye yo ekana blok bodin kaka bo. Asuche eno ko banyon do tohome yo. E masana levo banyon do tohome ha. Nena blok bon. Kabini do tundo. Nyonu lewe do titon kawe. Alo mele ba wede yo na do kekeche vi bona do chokoto bona idomna ito hun kwa meonwe a alo nena blokmo kaka bo so kudo asuche no ko ito menda yo ena wa jekpo won do wa lo chele otu dizan chele wo asuche yo esna no ton a bona chi kwegbe bona segbe no nyen okpono gi Jesus don me no cambio de mi cambio na ya ganu cambio pede. Sunu no bia to home kpo munje yonu badia. De wu eno si. De leton eno si fi ma ya oji yonu oton. Nu yonu wa su pe be ma ya mu adogo a. Bulo ko ewo ko afoton. Eno he beji ma no wa wendo me. Nous me pon Genèse 30 verset 2. Jacob do nous Rachel do fine do. Ye nyi ma o de ma na we vi a. Edo yin we pondo vide ma dia. Edo tagba henwa wen do mewe. Eni o wa yi. Ni sunu do ayi yo. Sunu delede. Bo ye de ye sen hon kan. Ma u do nu mi do. Sunu podo yonu opo na yin do po. Ni ayin sunu ni ama sen hon kan. Asin do po kwa situ epo a. ele kporo meji tole sin kan do mi de neme Ne. Do gwene nu o ho meji tole do we no si. Redo ma nen du kwa wa de suna na. Era ma ken do jiton e de suna ken do jiton. E kporo meji tole sin kan mene. Nu e do we no blo. E do mo eni abio to ho meji na do yonu ba e. Wo tena tu no mi ko do nu wa ndo e. Do gwenu meji to meji no to ele do e de o phone. Dia hwe be.
ye dana lo mi mo edo asitu ya si me ya eblo na nje do mo gban adisi ami o kwa me de da situ na tun de an he situ egbon eni o wa yi sun de lede bo yo do nu keke nu asi eton e o nu le ono ba no blogun le nu mi e na vivi nu mi bo ye o se ya bo de de kwe o e je de fon bodo biblo e hongbe bo eni o e sisa sunu de lebe bio to komboje nyonu baji mendelede surtout asusi mele wenu nyonu o edo de me pede o amo sunu wa na yo sunu jama lo nyonu ene ba da eblole boblole eyin do po edo ena da tan wa edo eblole ewale mede en gbeto dagbe ya ena do wan gbe nyonu tan e ha tan me kaka ba wenu ebi to wenu de su te na tun wa hu de bible sunu po yonu po ni ndo po ma yin ye ino chobo do mo a we kwa si to po na ndo po gbemi to na no po wenenu ode ana he won do to gbon we sunu we tu ana he da lo to eji bo won do to na mo ten do nu kan yi nu keke no he sun ba no bi o to ho me to li vive yon ton be ma le nu sunu enele bi no he sun be no bi o to ho me di onu sunu bi o to ho yin lo na ka o je gudo ton e a o nko do hogbon fine kle un pe tegbedie jo na yi ho cheji o manami ponde uropo ntun yo ndopo bo asuton edo moto ba ka gba ku obi bo do flow ale do ku obo ku yo efe uta nko lo su gbeto aro so ka bo mo amodo o me lo le akono da ho ro ku lo gbe abo ku yo gbe o ndero ye ku yo gbe we ba lo yun ba lo to ho me ba yun no wa ku gbe eye die nenu wi ton no gba san ko bi bono france adamo dun ton no go ho ni ko ve go ho pon ho fo eye so nde do ya e mo takin ton edudu e mo takin sin eleyon ni pepe be do nton kon un de ye mo ku egbe ko ja cho gbon boko mo to e mo lo o ganu mo kankun ne bebe gbe nho ne be ye o wa bo to mi da pon ayi ji ganji to wa dewa nyonu odo nenu iton do ka france atan kan ko fi ton le ko be teta vo to bi bo fo bo nu iton du e be jije bo pon ka eye so wa sunu wa yo epo we do libora situe ete no ko yen jina no ni a finde onu yewe na we ozan e bejele ya enyila nu kume ya eyi ganji do tautu e di do re de be do nu edu we ni ahwila wa du pede nu na do nu yonu gbetele we yin do e do asuto kan ozun bi to we so anje gudo ton e tele we no we prochaine we dai bo abloa asieta dewu avetoli dewu kakabo suno wa ton lo ni no me mo nko ton nu eni o we ana to gbeje pon ro kwede me kwe fi agbagba de o we no pon me fi e clan for sin o we no pon wenenu de abi okwede mbo dio wa lo to yo ana modo sundele no do ho amelele ko no do ho mero do ho amena do no epo no we tun ya imo dai chobo bo je ndo bo esa do ho pe a ora jo so imo no sunde bo do ho e na ti hu itan mana pipon we deje mana pipon we deje ma do ho bo na lo ka tun le bi dai bo jo do ka bo yin lo bi o to ho ti ale le bi blo mi we a bo da ti hu itan nko do mi lo sunde mo do ho e no sunu ho me sunde mo do ho bia wan vive he e na suwe gbon alide vonu e do mo aro na ton asutue bona ton ajijo asutue ton bona ton le anogbon ni wo ho sanafa bo wa lo te mana he asutue be na bi o to ho me ya no asutue ka te bi o to ho me wa lo te na so be na wa kwegbe me ne do don ne blogbon de e ye do ya do me kanji ni onye kono si dogbe me ya na dio wa lo te wenu ndio wa lo te yo na mo asucheze Jesu donu mi ena tenu mi no Ernestine bo nyonu de yino jivi bo e jivi po won irando de no che blogbon dayo no che kodo mi do jemede ni e jivi osun wa ton we no blowwe bono lesin zozo ganji
tso sunu no se kpɔ mɛ ema yi mɔa eka we ana do kpɛ vitue bɔn nyɔnua dɔ mɔ dzidze na no do mɔ wɛ nɔ emi lɛ tɔn dɔ nu emi yɔ bɔnu dɔ dze nyɔnua ka do mɔ blo wɛ yɔ ena se asutɔ do to ko mɛ vla vɔ yi. Ena se do ble ŋu ena se do ble ŋdo yóò tó ena se do ɔdi ye wọ́n lọ àjìví wọ́n lẹ̀ sí zo kaka nu sùn àtọ̀ filẹ̀ bí o sùn gbangban mẹ́ filẹ̀ bí o sùn gbangban bọ̀ wọ́n rà sùtú wa ena ti lọ dẹ́jà dèvi ẹ̀jẹ̀ bẹ̀ dọ̀ àmọ́ fínni akpọ̀tọ̀ kún ìdè fọlọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ fínni wẹ̀ bọ̀ wọ́n lọ dọ̀gàn kaka bóbulò sọ ẹ́ dọ̀gàn kaka bóbulò àtàntò wọ́n dọ̀gàn kaka bóbulò àzẹ́nẹ́gbẹ̀ yọ ena bàálì tán pọ̀ fídé fò. Notele, dada tele, novi tele. Endo e ma wa zonu ya. Ba jivi tu e ganji yo. Inu semaine a été gbera, surtout e ma blo. Ah, semaine do poko pe po wa mama. Se gbera do poko nyo. Ah. Ba asutu e yo, e na je match ton hoji. Ba hosana fa. Di on de wa ro bigbe so aton ba ra so aton je na pe yo. Mbe yon le no de. Sun no si de mo a. Ba ero ti de wele na fin pon to ho me o e na fa che na ho gbe ame do vlavo de fin pon to ho me akrobasi wa mo lo de abi e mo lo ton wenu wa de be mo do e wa akrobasi de a mo ma mla yan de mo lo mo je no le diga Na lele ko idon. nu ko ta la je don ko ji un no tele eyan jivi ma se vi o do nu kan bo gba won do tu e o ma se vi o do nu kan nunu ema na je awa jero hwen do tu eme o ajivi o ba lo kanji ndebro wa ba lesin zo to e kanji o segba lo ko segba we o e ko yan ba suto na je ma ti ton hoji Jesu donu mi Ena tenu mi enyon lengbo plato Theodore. Nyena le po nu kambio do po je me alo mi de sunu we mi do nyonu we yi sinu kambio di papa ri emi de mi ye bo mama ka jivi yoyo do wendo me bo mi de mi ka kmondo e mo je wule ji o eno le wian vosin bo mi de ja tan mi do no e odi bo no yo ka ro pa o sun aton je na blo eni ori na zo bo sunu o ena ikpon ko waji. Ena chenu me kudo le wenu. Eyo no cambio ene o nu do pode me. Nu kanton we nu eblo vie no huvia. Aha. ena telu Nu eblo vie ye no huvia. Ekporo mehole no ro dakpato ni pa idoto. Amo anu edo mi de ne le bi o wan yin do nu me de we no boho ne le bi. Bon, egbedion mi kwa si mi ton le po me le de bo kwa si ton le po do zegbeta. Bon, il est sous dans sous et ton le de ni to me bo iba kwa bo blo contrat 2 ans bo to guto bo asi. Chok bedije ikono no kaka ba sous et ton le no wasi. Mais non mon son le di bo no mission bo blo 6 mois, 3 mois, 4 mois. On no me kodo wan no minde. Bon, mi te do po do no e an sou pasi po e me go mi mlo kede we an sou pasi po. Alisa vivido me yaya ene on kote pe ruganu epo ebi yin po si chepo mi docteur so attend fide a men so e so attendé so attend i fide a no mi docteur do ewu ministre do mo mi kan flan mi mo asupa si po le be do po le a me de le de do me dasu obene die bi ma ovia me ka dasi do bene bi le ma ovia me de le de bo yonu do o mi kan flan no yonu do o pagudo yenomla paton lo yaya yonu do pagudo menele no mla paton yaya o no mi wa no mi de bo mi do mi de teti do mi bi ma ovi mi do su de vos esu e Jesus do mi ewa nous patienter bo no te pense chez nous 1 mois e kolia bo su no po ine o mi ano da e uno zanji simple po mo no dali sa meton Amoi na no idon. Nous sommes pour le mien, bon, déblo sous nos poids, d'aller même 2 mois. Et qu'on renoncle, de y rater mon bonhomme. Et on ira tenu edo moto do edede me do kuro plon ede gbon. Voilà. Edede me do kuro plon ede gbon. E ndo je nyachi o nde mu no zoni ya. Bo mi ko tumburo mi dele do monji o.
bonu viwa wao mina kpom na do mi de le tenti bo nyane na de bonu nue mi do gbigbewe o ni ma je o eyan mi gon je na no me eyin do je me de vlavo papa dion eye no yin wa do nyonu e do jupe tenue française eye no ba bomba bo e blata dia nyeni eyan nu o me gon enye kanon me gon enye no do pe bibo e koko jupe o de mi do pe bi kaka bo e ko mami dido a bomba ti o ewe no lado kon mi bono do nche be ko mami bon suku epo lo asuti o eye no bado nyonu on short we na donia jupu we na donia alo vest we ye yin wana do nyonu do na no jeji nu emi but ni o papa di ka ja ton e bo ka bado asi emi ton ni pla emi ton asi yo ka di bomba jen e ka no yin wana e bo ne ikana blok bom na monukunu je mede gbe me da pa ni o pe bo e mana sin nu ponde utu bo papa na je to ko meji e do pono e do to ko meyi we do pono kaka bonu gbeton de ole no plan nu wa tegbe bo yen je no zo momo no yi o papa na do e o ma bo pla tanti yo vo zeno nu akpla mi ton do pode pon won du no de kaka be no agozu supo pon un ne na blogbon kaka bo nu mo nko ton mana wa zon bo so no na je ko ta kondia Era chenwe, nous cambio dagbe a cambio na. Nous comptons weo, et de nous sous sans lidia. Mais quand flanye ton son dopo, bon, on ton son na do a noche si non viwe. Bon, et dayon non si gleta bo palawa kuton fi. Yon we no gleta bo su gleta mi mo de kuton dewa. E wa i ho, e ko in letu mi ton mi yon do alo salada mi ton e do ni wa blonu e mi yon. Chwe na wa yon we ne ko salada e ko dabo fali fi do bibo da mansun tombo. E dabo bo ho we vi bo jakwe me bi bo fali fi do bi. e ko da ma ni o bi bero keche Beda a ne mi ka bro beda a nko dansun bo ko da oda yi me. Bon we nsun salada nsun o we nwana suton. Kanji bo aso kan we zumbo wa bo a mo mede de so be da no che de me. No che we do no viton pe vi we do be anada ne. Be wa mo no che do. Ani aka do di. Ku to nu e we no si e ko no gleta. Ponle le no blo salada gbon. A ponle o ina yon blo. Nu abado yon nu na donne yo. Nu no po yon bi yon le di. Manu asutu egwe to khome abado kutu ba le u abada to kwesa ngwesi ba yimlo divan mek podo u male ne le ko nu ne le no ni asun do pe taun le do ko le kutu ta bo no le u abo dai do tai de no yo pon agbon so no pale yo avoy ma de bi na da do nu we ba kan un simbo so a présenter de nous content nu ne le we nu yon le na hona ta wone mama anu asutu edo mi bado ani do tenue française yo voto mesin tenue le o e di bo pala yo bo iton we bo etonwe ana dosi mede monda gbegbe ame ene e kan do bomba de so we yun no kale do ma yi bene we mi de a bene o acho mi de to le we agbada o bomba o lesin kan vonele nu mi de no do to mi de to me one e ka do bomba de so e kan bomba bo medo ko e na ye yan be wo bo konki we yan na bo de ko do lakpa bo e wa so bo gba bo je sunu gudo suna igbe bo pla we gbe de o eyan run yan lo do la para pa ebi nu yan no do lakpa biro avo me be mo le no tun o e ma wa vo gandia adi ono pode me aha ingbo na eyo ena chen mi no enestine o no cambio do po jin we me o ko den ko gbaje me dine na enyo no ka re na do kaka bo no asuton no yin wana o so kudo makono do jipa inde da igbo do jimpa inde so amayon zo ni ton dia eno wa jai aye no je hu ne na blogon kakabo na so gbe da asucheu vlavu asuche ye fonctionner gbe na ku azo to na ku de rugbe vlavu bo na ku do asuche zeido ne kana blogon kakabo eni o mana don tagba wa kwendo cheme Jesus doru mi amen do eni oro tagba hen wa kwendo keke me wenu me oyin eya zo atoda ho bo pe wa be ko ngbe mi le sumi ka ko tun plavo nu banke na wa zo re mi o tun ro first me je ide ko de ko binu arona so no na do nyaun ndi asutu e ba o e ya na toni den amateyon do a pon azan ja we na ko ho nu e dai
banko di do banko pipon we do kuya go banako manwe Wọ́n kọ̀ kí ọdìyàn nànà dom náà wọn kúlọ̀ zọ́ni ní ìlànà kọ́sá. Hosa Aha. bena o manwe oh cousin jereti bo asojo na do anniversary be karo na son e karo mi kun o ku ido so ro ku ije na do be ho ku yo wa be no do ro plon ko ku yo gbe ka me so wa zan wa don azan o jawe akoro pipon we buna mo ten so pe do asutu enu paso no eniyan ero nun keke gbaro hun do me de sunu aye gbado asemi ton ni do nyaungbon e ma do mo a amora pono do sunle do teutu e ba na ipla lo to ho me a me ka gbaro mi po asemi ton po we na yi we be yan nu odi e do ba do npe wa nsi blo a ba sele do gan pede lo to ba glo a npe wa nsi blo a e we na je hun mi yi mi ton nko ingbe a we na do nko ingbe a ba do pe we do so wa san ton we mo je won do we na je me pla do ku do jize ifine ji o ana do tagbaro hun do tu e me torí français ko inu kaka bo na do nyondo a e o nye ma na mi pon de ute o agbeme mi no da yan e tun mi bomba no yo mi do ni an to bomba so mi yan teji an Tanti bomba. ade a atugaji o bomba wa gaga mi o to we nu ba no sunsun ha me ba no eto su de ton le tonu me hu ba no wo ya me de wa dan su o tuje toro gbogbo wa ehun preta potere be ho rob klende bo si wa hogbe nkada bi tuje bo nde ere su 100 million no bara na me ya paso no do na dobo ni vivini na dodo gbogbo na me ya o be ho abondo robo je cheji kaka bo wuli bo no do e wa fi mi to bo wa ze na me de mi do robo gbogbo me o si fi me no asutu ya ho no lo me etun pointu to pe bo ho no be pe we e wa asutu yin wa no ta bondo ma obi na to pe na do yin wa na bo no do gbogbo ni onji yo nyere su gbe to nje to ni français o nje di doji kaka je gbe wo no e ba je pon gbere apero po je no je eyin do ji ado tan dan o de no do da yan o nko plan ide do mo je na to gbon edo mo anu si so da lo po ji ya atedo toni local ohun français o de su o ni le gona boru hun do ni mo temo fifa jesus do nu mi Enyo ena tenu mi no e Ernestine. Enyo no cambio che de vo. Na cambio lengbo plato mi ton Theodore do jimende ke. Endo jero wen do me on vlavo. Nyon no e mono lebe na suton a. E na dan do game a. We no papa ko wa. E be na ze wo sin ya doje dide. No ye Ernestine dog mo azana bi de di o. Bo tagba na wa do ayi do wen do me kaka bo. Anake ya nu asutu ya alwa situ ya azonje we de o oho nde e we o e kan we do fide ya bo man lenu mene do wen do me o alo e to dunu o vilewe na ipon papa wa bon ko danda yo na chite man do dunu papa o e na do e o soli e ai wa e do dunu to mi to me un sunu ni me blo le ni bonu sunu na dunu po e ma dupo o e kan yon no no ka do mo chiwe o akpọkẹ na chi sunu won bo ena gbe ndudu ro kwegbe alo na je titon yi kokotaji vlavo eto e kokota o fide do fine gbe no wuli boni ganji be na je don iji ache eyo ina chenu ina me ko do ho ina la ke do fi e we yin do ite amo memo mi na pa jele ton do kan li mi de su no hobo no yin do kwegbe wule o nous calions tué tunwe ba lebe ni ganjio ajoto no fin calien ya ete boy te chukucha nous debu bo beto jegudo le era beto era hon e yo le pon hon jena hon e ne hun ero tajibo mi do na lebe nu mede nu ero ene le blo nu papa de bu papa na igbebo no ko igbegbe ri na do bi ito gbe nu kontonto ero ra yo kudo ebu ajenwe ela ito gbe nu kontonto ene jeme e ga do konton de don ame e sadi e me na jeme ba de bro ra ito eno le no finere su ah ino no ra ito de su di gudron to don wa ene nu
ngone nous non de papa si ko gbelene remede sou papa nous ano xodo xosao tek pombo nous e mainde kombo bakpo e wa mori kun ka kon wende mo mori kun de be e wa e ko infie no be makani mi tonne do ehun e mo bo na fio simbo vile na dubo mama de suna du be na jemenu ye e wa a galika kon wende ma ba galikpo de be o khwegbe azo papa tonne nous e mama to yo mama dona papa dona wa khwego bandulu poa mi amo e gbedio maki le no go bo sun le we kon go amo yon de nu hodu e fini amen sun le kede je no go khwegbe yon nu ye ade me de na wa ba to ke si do février ma de me ba mi de da si to février ba khwegbe a we de le biwe do nu regle we on fait trick bo ma gbe ye to voilà eyan wendo dede bo nu bi do gandi sunu ma no pon to ho me a tagba madaia ne kablogbon ka bona ke wendo do mo kakabo wendo ni ma wa levo agosin alidagbe ni o deji ede o buna lewa je gbeji manu si an lidi Jésus donne mi. Nous comptons ouais, minado d'ici mau. Wego minano beje wewiwe o. Atongo anaido podo azawato akuntu emetome. Asinyi iseno. Bona yin nu ponto a e anado gbeta de me wona do gbeta de boze gbeta do ro nu boze ma o sen do ro nu boze ma o so do ro nu o bo d'ici ma o do hweme o anano gbeji kaka azeyi Jésus donu mi unu e no he gbeji ma no wa mi o do gege wa yi bo o lengbo hoto de su kale vo do gege nu mi me nyon le de su bo do nu sunu le ado kwegbe wa suto ito be kaka bo wa ewa hun yi podo awa jije po nu kiko dele ai hun di da dele eran da hun podo asume ton po e no emi da hun oje mi ko mla ya e o mi te alisado we andonu kiko ni ana salogbon otutan papa ro fine a ndogbe we nu kiko dele hun di da dele ene le bi no he hun do meton dote we nu ada hun da he be ito ho mi e ma mo ya e na voa il est le temps mi ton dogbon dion e no no ba fo bi no do vlu 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 me le lo ni ete bleu ere bo bleu lele o andi bla suru kle kada kwere dia e karo kwere dia si da ken lo mo kada kwere bu dia da e bla dia ma blo so aton e na tun e a ni e bleu ere bo de fi si sinji le o asi gboje a e do mo no do ni mo nu yon nu petu e o asuntu e o de na mu na patu o ne na tigbon ni minize nu bo se jere do mi de ugbo pon mu mi do na lebe nu mi de mi na tọ́jú papa do game mi na da dudu ni do game mi na so gbe do tuton da lo pa le bi me bo kana wuli bonu ma o sise mi ton taji o ne bodo hesidisi akuno won do mi ton na do nu kon yi Jésus do nu mi enyo ina tenu mi enyo lengbo hoto achagonu teudo leko amigon ntele mowe mi carrière mi na blodo wendo me do no yo e kande ledin boy blow wendo e ko do gbeji o esna le ba gosin gbeji bona wuzu gbeji manu to a ntele mowe mi carrière mi na blow bona ren wendo o do te do gbeji ni no me era chenu e kaka o nu kono konton we o wendo e do gbeji mo bo mi do gbede na dia ba do na ganji o yon we do wendo e ne me no do gbe ha do nu we do wendo le gba e do pone gbedudo bedo ahisu kwedi bedu do topa e do ahisi kwe bedu do kokoji e do ahisi kwe bedu do hunjuro ma ko me dan ko me don enele bio beta enele o mi kan fan lo yonu gegede me bo e de ko ho wendo gege gbara yan boko ro yiwe ye ko fo 3e classe bo ro yiwe nu me enele bo nu we wa bi o gbe itan me ko dagbe we gbo we nu mo wa ama gbeji na papa to we po na papa lo me we do tanu we dia le po na papa we e mai de mo no ngbe na de dan wa adam go ase we do ya e do ne mo ma uno da tin gba mo mi duo mi na ku e ame mi duo mi na do nu ye bo mi lo na tidi e ma u do mu nu we do nu hokmo ai pa me nu yon nu di be ya tin se mo du bo me bi ofufu ele de me nu o bi je ne me c'est ça amo nous prenons mais ouais de le ba egbe e a situ e jari jibo le jibo je hun do po yon le po yon nu raté ma so si no sun de sa gbe de ton me e je hun do po me le po je na je ho do to me niji nu hun do debu na no peji le yo nous prenons mais barabara debu na no a hun do me e no se to we
Nyɔnu da suxoe yɔ meɖokpo dze ɖo xɔ bɔ yɛ na se wɔ ya sue xɔsa yi de xɔ ɖokpo na se do to tɔmɛ ne c'est ça o eka gadzi no hwe do na no trele mo nyɔnu ɖo xɔsa yi ɖokpo dzi enuku hui lɔ tɔ na de nuku to esa mo mede bu be mia alo edze ka eklo yo ntɔ klo o nuku to na no meɖokpo dzi nuku metɔ do nuku e wɛ zɔbɔ mi dza mariage program mi mo de mi odo nuku le ni kpa nuku le ganji bonu sɔ ma subo nuku oni le ave me de vodo do me lo nkpɔn gbe ogbe adzi o do je mi no de bonu do ne le do e mi mo nuku je me anu e no ye comprendre de mo bodo kpɔ bo papa tun tento me mama tun tento me papa o do fa itu da so ye to me ha do fu ayo me do fu hwen do ko do te yo me le bi do azo de me vile de su do azo de me bodo na wa do hwen do me nous me bitu temeton when do na no te 600 igbada de no ngbone merci beaucoup Eyo era terumi o mi gbaje me na din bo de do na blogbon bo e na do nu plon me we ai ka je kanu rende usin ne nu e plon we obijan na zei wa lo me o gbetu na igbeda gbede a wi me do ko na e ka de ode suo amaka yin ye inu so mo ne nu nyu ne do wede su si dandan bo nu e na yin do nu e plon we o jo wede su no Dwenyin nu dagbe wa ka den de so mo a ni ndo mi bado wendo mi ton le o fifa ni na ido wendo le me bonu e ma wa je kowo ta ponji o nu de jono chele e kanu dimbo e we de bua bo edo e ma do to kowo ta o lo asuna segbenu asiton asina segbenu asuton modo po eyin vlavo e wa je bo ta for medeji o na ime mra se nu je mede gbe me bonu tagba ni manu aidin o lo we de tagba do aidin o we nenu won ke to le gba na wa mo alido mi tetin eyan ina chenu mi no Ernestine ise no ne mi kanyi ne do mi do hodion mi do hodo ise no le kede wa me bi ewe mi nanu plon me lo ise no de mi kanyi o ma u de mi hwedo ma u gbeji no to eyin bo mi do na di bonano gbeji mi de suno mbado je me de menina nu plome do me do mi pon edinle o eyin yon da supe le kede we a nu gbodo pon do me na fa amo di o vie do aliji bona da sule de suo ye re na plon gbe na ye nu nwe bo nu ye wa je pon do iton me o ye na tunde na de afogbon mi me di o vie le kadi egbe mi no do kakai hun yon nu e kado aliji boja suna dagbe o nino metele moweri ena no gbe wa ja supe o ena si hu nonu bona se tonu no asuton Jésus donu mi merci nyɔnu de ma o da soa ni he de gandi do te o tun do mo ntu nyɔnu vide bo e don do ho de be no pata mi e do yen do fidio nu sunu aton te se po mi o nte ko no tun do sunu se po mi ha do poji a lo vuvu e do sunu aton te se po mi gbero po ah kezero po kezero po ah mi kun te ko no tun ni sunu se po mi o lọ́nà ẹ́ do ẹ́ dasu bo da kporo wa suton no igadi asuton igado ere suro no le ho le basun ede suno igade neme ere suno igadi don meto no igade ton don suno ye ere suno ye ton e te donu di o vile gbe we nja ayin di o vi hun he de gandi do te o to adasu din o do am lo din ka be na ti ko no we suwo esin wezun ji we ana de lo to ho me ya o ni ai kron we de gbo adasu an si no gbeji no asuto ya ni ai kron we de gbo an si no gbeji no asuto ya do we nu asuto na blo lo puba nu ti ko lo mi o wale ma ko te ko tun ni e blo nde bu ane ni ajina no hwen do megbon bo na no finesi zan je gbada amoda na ve we e wa zo egbedin o mi no se nle da yin be no se do yun do afogba me egbedin esupo ta kaka bo eno jidido vi menu asu meton fe tu eno ko ton esupo ta o una donu di o vile do mi wuli bonu mi de ganji ali bonu we de ganji yo de ade yo esi asu e anamo amo aze we de bo se do polopo ponko si aloji
asu mon koton ya na mone evivia ayin se no pa mayin se no po ba ro pipon mi e gbada ndian ho de do no we de do he hwe de ganji ndo no level do he hwe de ganji bonu so mo ayin winya nu metu ele o mo ayin winya nu to to epo no to epo we na do ko le gbe sin viwe me le sin viwe me e ya su ko den si hu no a sunu kan den hwe don de e wuli po sunu po sham e wuli po sunu po asuto si khosa e nyondo a winya sinu we bo bla u desu wonu e na donu medo mi pon elewe ndo mi hemi de ganji bo do dasu dio vile tone nyonu hoho le ton de dasu hwe o ewe ndo mi toju asu mi ton ganji mede ma wa bo donu e do taiko ya su ti no nanu ahikwe nu abe patan pa bo gosi won to modido e ka ro ponko ya yiwe e ka ponko yiwe a e de so anu biblia ro hwen do me de e ka wa hwe go na taiko ro na mi le wada be osuma be taiko je yiye de sin de papa agba do mo nu voro e lo ya gosi e lo no ama pe asi dawa no gbode papa no Peter hone ka gosi ndo wi ma pe asi dawa no gbode ate asi na nduko evovo a asi ho afopa nu me a asi ho chokoto nu me a asu yen lo banda do ta to ase chai ko ho me lo chai ko ro ton de ade oni nyonu we nu de ade o ma nyonu we ade ma joro no we ana wa no nyonda su hwe mi dai ho me nu ete do nu mi hu mi se do togudo di lede me se to ma o ton do gbondin o nyonda su hwe don do gbe a o ai do gbe bo do di office gbe di office ma ko tun asu e dagbe ja so a wo ro tete bo kwe ti agban di si ami o ai do gbe ton we na ro gbe ton do gbe ton na juro were su do ete utu e ho super egbe wa ka gba vlisco de pon a ba mo ro sun le si we yi kwede we su gbe ton e anje ti juro ji anje di de do asu to ejiro hosa wa ja super ho gbe ne we na go si fini akale mo vlisco ko lo to iglo a minu mi ni dai ho me bo nde mi ri oni ni nyonu mi no mi ni jawa to de mi de o Jesu donu mi ena tenu mi nu ewe mi kendo ewe yin gbeji ninu podo gbeji ma no do hwen do me apakwe we go amo chopo nu mi na leko na donu jono mi ton le ho eyedo bona do klitanu nu wiwa nu kon ton le gbokoto teodo ho te kadu mi si bo mi na si hu donu medo mi pon we dinle bonu yese nplo me lole o ena gwalo nu yedo hwendo eton le me allo me makoro hwendo a ena gwalo ni boni do e wa bi hwendo mi so ena tunde ena no gbon Era chenwe madame nous comptons ouais na do sutana ouais ndo me wiya mi ton donc pe vous dio vie po tebo mako wa ha me de ton ale yo mon hwendo ton me ouais no si je no kombo no zande ji bono azanda kunton ji e sauter hwendo ton a kunton de so mo je no rater no pe ugbede a plan tokpo no po ton do hwendo me ene ji we no be si cho no agun me do agun nu konton we hwendo we nu to tuido eyon no tuido eyon ya vide yi konton chi bo yin pe po do godo me fiel we khode e yolo mi ya de cela 1 an bo do pasteur asichi la gabo gbe mi bono jeke de we pa si tu epo de ne o be do la gabo gbe mi konton chi we pe po e don ton de wa ya vi ogon so kwe do podi on do tan mo wa mo so e do yon no mi e khe a ho o sunde o ne promesse lo mi a 300,000 ni be na e khe a ho e do moto de kun so bénéfice ba si mi ton mo pe ton be o de blo déménagement ouais et tout en bobé agban boati do po e environnement agban ton le me bo ogo molikun o 150 kg yon we do sunu khosai nteje di e do type e boa bo ze fi boa boa e mlomlo hono me bo ze portable ton do charge bo mi ze portable bo tombo technicien kon de asi mi tombo do portable ko i ho me pon e do e da for is me bo me do finale bi o yule de ko me ka je igbe a do e tun do we do portable je bi o bo yan vi o do we do portable je bi as in technicien le be de ton yo pasteur e do gbe ma to 5 mi wa mi andi do po we e do mi khenu je come hoto e mi le ton mi do be no a pe mi to gbe mi pe po afa blo e bi on da se mi don kon wi a moi fite ne ka gwisi di be do le non ton de sous le pour ni
bon non dessous bon sous dessous donc c'est quoi de maman tout mais bon mi on les mon message ne bi mo ha non ton ka tout do vie mi ton da souhait so quand même dans nous non ton tout do vie mi ton da souhait à moi base ouais ko raté mon né to pour non pour bon aider on doit même aider na vilain na sous demain ya et donc mo je ouais tagbade we na bo pasteur les pour na zo ai on te gbe requête na je onde pour tabuji le pasteur ho de parce que kle ho de mi me wendo ti o masu a me wendo din da me pasteur bi o de me bon il ne kede je mi non si c'est pasteur mi ko crédit cha ton se do yen se ne pon pe ti me depuis bon ko ro ko igban e we blo en ko de do ma uzo me di o me de yo me di mo yon do pasteur crédit cha ki we no se do ya mo aji kon pasteur yo we ka basé a ho je we si so dam lo cha i ho han we se je no de le ma oni blobo no fifa ni no wendo le me amen on we plon ye we ndi we no vilaine plon to ko no poto e plon akonton kede we na wa se a mi amo mele no pasteur les un e gbedi mo do pasteur wa plon convitu e gandi a pasteur we jimeo a fidi e jidosi fidi e vio su de cho wa gume fie ne e gba u do don e wa gume no jan le dosi et ne on base pour longtemps wendo me we besi merci beaucoup on e plan vile gandi do wendo me bonu ye ni se plan gandi when we vi se plan gandi bo se medito bo meno po sin gbe o e wa su bo wa su pe o asu do honi o e nan se e on no ye enestin mi dere su o ho e mi na do bo mi na le kon nu iwa gbada ndi on lo le gbo plato e do ho bo do ho do wendo me o nu plan me de tewe mi de mi do din bona do nu me do mi pon ele bo nu plan me ni ona gwa lo nu ye bo ina no gbeji do wendo eton me Jésus donne mi na donu tote no tele ta date no vitele do mini non zendo mi de ou 1 Thessaloniciens 5 verset 17 donne mi do mini non zembo hode magboje edo edi hode kra non zembo hode no te de hwa ma non zendo hode dia a ovina kulewe pon nena kule gbon ena tite bo kule kun ena kule gbon gbe to ele dali won yonda sukoyo ni wulibo no ede ganji bo tunde na no gbon bo non zendo edeji nu kule kun ele ma jeme o do kule pon we yen yodo etel tun yodo kule pon medele no do linlin do na ba yondo asuche sin kudo sundo asuche sin kudo amele kon do linlin do na ba yondo to ho me ya me gbede no dole parce que po gbele pe no po hu gan église gbede no dole hu no do ni yele wo sunu ye ino enu we asito e ko doka we lo wa nu bo fo lo ko ba wi de so ko yi eyan lo po egbeje Jesu ma so yan asito e ya asito e je nbo ko ho to e sahun mere ondo ta mo lo ekere te yun do po sin krite gbe o se de ni o ere se de ni o ko ta e Ronaldo agban mi Ronaldo agban wo na ro gbe ni le do we o nu gbeji no te ro hwe mi o gbeji no na abu hu mi ni no se do mi deji aro akun me hu do yi se no sin gbe bo mi ndo ho kaka hu we ku ni no sutana we nenu o ana gbon fonu ai ho eyin do ayin se no ma so gbon fonu ai ho abo we pa ai ho po je no po ayin we o gbogan ban so fe po won eyan wu abi ejawe amisa o ena ti ka be na ho kan o ro po kan wa dare be na bona jijon gudo no do pa se de ro de bu se we ya de dogbon so kere je jijon lele metan me edo mo ansin yi ndi ade awa gbon mo ya na yi gbon ne mo si o kayin we ziza bono ta do gbezan metan me bo kwenu ataka kporo mo si ho po no enu kuji de bu si mo teme do hwe me ya nu kuji de te wa na lele ko nu ede wun ve toche no tele mi non se do mi de u ji bonu do gbede ma wa de mi sin gbeji ni no akuno ton me o eyin da no gbeji yo ano gbeji no asitu ya ano gbeji no asutu ya me ano gbeji no ma o be wa dagbe no an lidon to e Jesu ni gwa lonu mi ina tenu mi hu mi mero mi pon do gba bi nu pe no po TV dile when do me na fa gbada nditon esana hu mo a do mi do ho bo gbaje menu ho gandi mi blodo po dia
mi blonu wiwa lo do weji bonu mi ni siku ti nu me ganji bonu mi na monu kunu je nu me e kana che nu mi de lo mo mi kudo me pipon bokudo todo me Jesus che ni donu mi hun no mi ba bona reso nu wiwa lo nu wiwa mi tonyo nu kumi tome bo mi bana yilo mi bona reso nu wiwa lo na lokan weji we mi mi yilo mi de o mi na so yilo nu mi alokan nu kon konton wenyi 96, 92, 70, 55. Mi mayo ene o a alokan we go wenyi 68, 85, 28, 86. Alokan we ne le o mi yilo mi o kwendo menafa ena yigbe nu mi. Unu iwa mi ton gbada ndi ton e so do mona we ane ena chenu mi kudo teno bo kudo ajijon bo pome bo doto me Jesu ni donu mi bonu wendo le bi sese o ni do mo fifa o e bezo bonu iwa mi ton wendo me na fa o 18 hun wendo me na fa wede vonu ena chenu mi wendo me na fa wendo me na fa wendo me na fa wendo me na fa onu iwa mi ton eno kendo wendo me ko wo we asupasipo edona nu mo ndegute jijo kaka oyin ko do elo tajinu medio ina tempo ka buna ba kamere bona nu do nu wiwa elo minano pondo bavinu peno poti viji wewe